Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Baik, kita sambung perkongsian kita daripada tafsir Jalalain. Kita terus bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-16, aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang rajam, daripada surah Al-Baqarah. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Ayat 16 daripada surah Al-Baqarah, yang bermaksud mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, perniagaan mereka tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Sini penulis tafsir Jalalain ni dia kata mentafsirkan ayat daripada ayat ni, dia kata ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, bermaksud ai istabdaluha bihi. Artinya mengambil kesesatan sebagai perganti kepada petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka taklah beruntung perniagaan mereka. Ay ma rabihu fiha bal khasiru limasirihim ilan nari muabbadati alaihim. Maka tak beruntunglah perniagaan mereka, bahkan sebaliknya mereka merugi. Kerana membawa mereka ke dalam menyeret mereka ke dalam neraka yang menjadi tempat kediaman mereka selama-lamanya. Wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk fima fa'alu, disebabkan perbuatan mereka itu. Okey, taib. Kita terus masuk ayat 17. Okey, kita sharekan. Yang ini panjang sikit ya tuan-tuan. Hadis selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 17, masaluhum kamasalil ladzis tauqada naran falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Jadi maksud daripada ayat ni, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan biarkan mereka dalam kegelapan, tidak mampu melihat, tidak dapat melihat. Jadi kita terus kepada apa maksud daripada ayat tu. Menurut penulis, masaluhum sifatuhum fi nifakihim. Masaluhum, sekali lagi kita ulang, masaluhum sifatuhum fi nifakihim. Masaluhum bermakna perumpamaan mereka, sifat mereka dalam kemunafikannya itu. Sifatuhum fi nifakihim, sifat mereka dalam kemunafikan itu. Kama salil ladzis tauqada nara au qada, seperti orang yang menyalakan atau menghidupkan api, api. Naron, naron fi zulmihi. Naron bermakna api dalam kegelapan, menghidupkan api dalam kegelapan. Falamma adha'at bermakna anarat, dan setelah api itu menerangi atau menyinari ma haulahu fa absara wastadfa'a wa amina mimman yakhafuhu. Apa yang di sekelilingnya, hingga dia dapat melihat dan merasa, dapat berdiam sebentar, berdiri
dan merasa aman daripada apa yang ditakwitinya. Fa'absara wastadafan wa amina mimman yakhafuhu. Fa'absarahu supaya dia dapat melihat, wa istadafan wa is wa istadafan. Jadi kita share semula. Jadi kita bacakan. Fa'absar sekali lagi. Fa'absara wastadfa'a wa amina mimman yukhafuhu. Jadi apa dia buat? Sini kata apa yang mahaulahu bermakna apa yang di sekeliling dia, apa yang di sekeliling dia, hingga dia dapat melihat, memanaskan badan dan merasa aman daripada apa yang ditakutinya. Itulah lebih kurang maksud dia. Zahaballahu binurihim. Allah pun hilangkan cahaya yang menyinari mereka. Bermakna atfa'ahu wa jumi'al dhamiru mura'ata li ma'na alladhi, iaitu dengan memadamkannya, kata ganti orang dijadikan jamak him merujuk kepada makna alladhi. Wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun, dan meninggalkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Ma haulahum mutahayyirina anit tariqi khaifina fakadzalika haula'i aminu bi izhari kalimatil imani fa idza matu ja'ahumul khauf wal azab. Jadi apa yang terdapat di sekeliling mereka sehingga tidak tahu jalan, dan meninggalkan mereka dalam kegelapan tak dapat melihat apa yang terdapat di sekeliling mereka sehingga tidak tahu jalan, dan mereka dalam keadaan kecemasan. Demikianlah halnya orang-orang munafik yang mengucapkan kata-kata beriman. Bila mereka mati, mereka akan ditimpa oleh ketakutan dan azab. Fa iza matu, apabila mati, ja'ahum khauf, akan datanglah kepada dia ketakutan dan azab. Baik, kita terus. 3. Minta maaf, ayat yang ke-18. 18. Thummum bukhmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu, apa maksudnya? Mereka itu summun bukhmun umyun fahum la yarji'un. Bermakna mereka itu pekak, bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Tu maksud dia. Jadi hum huna bermakna hum summun. Hum summun. Jadi mereka itu apa? Mereka itu summun, pekak. Pekak. Mereka itu pekak. Anil haqqi fala yazma'unahu sama'a qabul. Terhadap apa kebenaran, maksudnya tidak mahu menerima kebenaran yang didengarinya. Kemudian kita teruskan. Bukmun. Bukmun bermakna bisu. Bisu. Kursun anil khairi fala yakulunahu. Terhadap kebaikan hingga tak mampu mengucapkannya. Umyun bermakna buta. An tariqil huda fala yarawnahu.
Maksudnya buta terhadap jalan kebenaran dan petunjuk Allah sehingga tak dapat lihatnya. Fahum la yarji'un. Maka mereka tidak akan kembali, yakni an ad-dalalah, daripada kesesatan. Wa na'udzubillah. Kita teruskan. Mudah-mudahan kita tak jadi seperti ini. Allah rahmati mudah-mudahan. Okey, terus kita baca lagi. Ini panjang. Ayat 19 insya-Allah. Jadi au kasayyibim minas sama fihi zulumatu wa ra'du wa baqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat, mereka sumbat telinga dengan jari-jarinya, yakni untuk menghindari suara petir itu kerana takut mati. Allah meliputi orang-orang kafir. Allah meliputi orang-orang kafir. Baik. Jadi sini penulis kata au bermakna masaluhum. Au bermakna masaluhum. Au di sini maksudnya atau perumpamaan mereka itu, contoh mereka itu. Kasayyibin, seperti hujan lebat. Ai ka ashabi matari wa asluhu saywibun min saba yasubu ay yanzilu. Maksudnya seperti orang yang ditimpa hujan lebat. Asal kata sayyibin ni maksudnya saba yasubu, maksudnya tu turun. Minas sama, daripada langit. As-sahabi, dari awan lah, dari awan. Zulumatun, kegelapan. Dia jamaan kegelapan. Zulumat bermakna mutakatsifah. Kegelapan yang tebal. Yang tebal, mutakatsifah, yang tebal. Wara' dan wara'. Wara'dun dan guruh. Wa al-malaku al-muwakkalu bihi wakila sautuhu. Sini menurut penulis tafsir dia kata maksudnya malaikat yang menguruskan. Ada pula yang mengatakan suara daripada malaikat itu. Wallahu a'lam. Wa barkun dan kilat. Lama'anu sautihi alladhi yazjuruhu bih. Dan kilat, yakni kilatan suara yang dikeluarkannya untuk mengherdik. Yaj'aluna, mereka menjadikan ataupun mereka letak ai ashabus sayyib, maksudnya orang-orang yang ditimpa hujan lebat tadi, dia tak apa, asabi'ahum, jari-jari mereka, ai anamilaha, hujung-hujung jari dia. Maksudnya hujung-hujung jari dia. Dia tunjuk, letak dalam hujung jari dekat dalam telinga. Fi adhanihim min, pada
telinga mereka, pada telinga-telinga mereka, fi azanihim min ajl. Maksudnya disebabkan as-sawa'iqi, bunyi petir, syiddatu sautu ra'di li'alla yasma'uha. Bunyi petir yang amat keras itu supaya tidak kedengaran. Supaya tidak kedengaran. Kerana apa? Hazara. Hazara. Kerana takut. Hazaral maut. Takut mati. Hazara kerana hazara bermakna khauf. Bermakna takut. Takut apa? Al-maut. Takut mati. Min sama'iha. Apabila mendengarnya. Okey, baik. Terus. Kadzalika haula'i. Demikianlah orang-orang tadi. Kata penulis. Idza nazala al-Qur'anu, apabila diturunkan Al-Quran, wa fihi dzikrul kufri musyabbahi bizulumat. Jika diturunkan mereka Al-Quran, disebutkan kafiran yang diserupakan dengan gelap gulita, kegelapan-kegelapan. Wal wa'idu alaihi musyabbahu birra'di wal hujajul bayyinah al musyabbahatu bil barqi yasudduna adanihim li'alla yasma'uhu fayamilu ilal iman wa tarki dinihum wa huwa indahum maut. Apa dia? Kata penulis, ancaman yang dibandingkan dengan guru serta keterangan-keterangan nyata yang disamakan dengan kilat. Mereka sumbatkan anak-anak tunggal mereka agar tidak mendengarnya kerana takut akan terpengaruh lalu cenderung kepada keimanan yang akan menyebabkan mereka tinggalkan agama mereka yang bagi mereka sama ertinya dengan kematian. Wa huwa indahum maut. Kalau masuk Islam masih maut. Habis kehak istimewa tersebut bagi mereka. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah tu meliputi orang-orang kafir ilman wa qudratan fala yafutunahu. Baik dengan ilmu maupun dengan kekuasaannya hingga tiada satu pun yang dapat lari atau luput daripadanya. Okey, yang terakhir insya-Allah. Ayat 20. Okey, kita terus bukakan ayat 20 insya-Allah. Okey, teruskan terakhir hari ini. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Baqarah ayat 20. Jadi apa maksud daripada ayat ini? Kita bacakan maksud dia. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap mendatangi mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey. Baik, sini dia kata, penulis kata yakadu. Yakadu bermakna hampir saja, maksudnya mendekati. Yaqrabu. Yakadu bermakna yaqrabu. Yakadu hampir saja, maksudnya mendekati. Al-barqu yakhtafu absarahum.
kilat menyambar penglihatan mereka. Yakni ya'khuzuha bisu'am. Ambil mereka penglihatan mereka ni dengan cepat. Allahu na'udzubillah. Gerun baca ayat ni. Kullama adha'a lahum masyawfih. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan padanya. Ulama adha'a lahum masyawfih. Ai fi dhaw'ihi. Fi dhaw'ihi. Maksudnya pada cahaya atau di bawah sinar dia. Dia tumpang sinar. Wa idza azlama alaihim qamu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka pun berdiri, mereka pun berhenti. Waqafu tamthilu li'iz'aji ma fil Qur'ani minal hujaj qulubuhum wa tasdiqihim lima sami'u fihi mimma yuhibbuna wa wuqufihim amma yakrahun. Sebagai misal daripada bukti-bukti keterangan ayat Al-Quran yang mengejutkan jantung hati mereka, mereka membenarkannya setelah mendengarnya pada perkara-perkara yang mereka senangi, sehingga mereka berhenti daripadanya, daripada apa yang dibenci. Walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim. Sekiranya Allah kehendaki, nescaya dilenyapkannya pendengaran dan penglihatan mereka. Bimakna asma'ihim. Maksudnya apa? Baik yang lahir maupun yang batin. Bimakna asma'ihim. Bimakna asma'ihim. Jadi bimakna asma'ihim ni maksudnya pendengaran mereka lah. Pendengaran mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala minta belum sampai lagi. Bimakna asma'ihim wa absarihim. Dan juga penglihatan mereka. Baru yang sampai az-zahirati kama zahaba bil batina. Secara yang zahir ataupun batin. Betul-betul hilang, betul-betul pun boleh. Dan juga secara batin dia. Maksudnya telinga dia elok tapi dia tak mau dengar. Dua-dua Allah boleh buat. Kedua-dua sekali pun Allah boleh buat. Jadi kita ulang balik di makna asma'ihim dengan maksudnya walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim bimakna asma'ihim. Maksudnya pendengaran mereka wa absarihim dan penglihatan mereka al-zahirah kama zahaba bil batinah. Sama ada secara zahir ataupun batin. Dua-dua Allah boleh buat, baik yang lahir maupun yang batin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bimakna sya'ah yang dikehendakinya. Apa saja dikehendakinya? Qadir. Wa minhu izhab ma zukir. Termasuk apa saja yang telah disebutkan tadi. Tayyib azahwa. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ni ada manfaat. Apa salah silap minta maaf. Mudah-mudahan apa saja usaha kita ni diberkati Allah SWT. Sekurang-kurangnya kita baca, mudah-mudahan Allah rahmati. Mana yang kita dapat ambil manfaat kita ambil. Mana yang tersalah saya mohon maaf, mohon ampun atas Allah SWT. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk kita terus baca sampailah kita hatam seluruh tafsir dan lain ni lah yang kita ambil yang maksud dia. Kalau macam ada asbabun nuzul dia mukadimah tu kita tak baca, tapi kita baca terus pada penerangan ayat-ayat Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Itu saja insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.